एक साथ जीना है, अगर ये चीज हमारा अंदर आ जाएगा तो बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर ह्यूमन बीइंग, रिलीजन कम्स लेटर। मैं मुस्लिम का घर में जन्म लिया इसलिए मैं मुस्लिम हूँ। अगर मैं क्रिश्चियन का घर में जन्म लेता था तो मैं क्रिश्चियन होता था। We are a religious person by chance, not by choice. But we are human being, that is by choice, not by chance. এই কথাটা আমাদেরকে জানতে লাগবে আর ওই হিসেবে আমাদেরকে কাজ করতে লাগবে। আমি ধন্যবাদ জানাই অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের তরফ থেকে, প্লাস আমাদের চিফ মিনিস্টার সাহেবও যে কালকে থাকি এই ইনসিডেন্টসের পরে আপনারা বিশ্বাস করবেন না ওনারা আমাকে কতবার ফোন করছে just to get stock of the situation. DC সাহেব, SP সাহেব, every one of us are coordinating the things. আরেকটা জিনিস আছে, আমাদের অনেক মানুষ হয়তো বিভিন্ন জায়গায় কাজ করতেছে, প্লিজ डोंट गेट पैनिक, डरना नहीं है। जो जहाँ पे है शांति से रहिए, अच्छा से रहिए। किसी का अगर इनसिक्योरिटी फीलिंग है, एडमिनिस्ट्रेशन है, डिपार्टमेंट है, वो लोग सेफली हमारे जगह पे ले आएंगे। आप लोग पैनिक नहीं होना है। আমাদের সমাজেও কিছু খারাপ ভালো থাকে, খারাপ কিছুর জন্য আজকে কিন্তু আমাদের দুইটা আমরা ভাই ভাই থাকি, আমরা রাতের 12টা 1টা ঘুরা যায়, দাদের যাই, সবাই আসি, কিছু না। যারা খারাপ মানে আমার সঙ্গে তো খারাপ হবে, আমাদের সঙ্গে তো কখনো হয় না। আজ পর্যন্ত ছোট থেকে বড় হইলাম, পলিটিক্সে আসলাম, তারপরে তোমাদের সমাজে বাস করতে, কখনো তো আমাদেরকে কারো এটা রাস্তাতে আটকায়ও নাই বা কিছু করে নাই। যারা খারাপ ওদের সঙ্গে খারাপ হয়েছে। তো হঠাৎ কালকে একটা আমাদের কমিউনিটির তরফ থাকি যারা দুষ্ট ছেলে বা দুষ্ট মানুষ ওদের তরফ থেকে একটা ঘটনা হওয়ার পরে থেকে আমরা পুরা অঞ্চলের মানুষগুলো টেনশনে পড়ি। বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন প্রকারের আমাদের মানুষ কাজ করে, লেবার করে, হাজিরা কাজ করে, মিস্ত্রি করে, সবাই ভিতরে আছে। ওরা এমনি ভয় না থাকলেও ভয় করতেছে যে কিছু হবে নাকি। তো আমি এটাই বলতে চাই যে আমাদের তরফ থেকে কোনো ধরনের যাতে ফলস এলিগেশন, ফলস রিউমার যাতে ছড়ানো হয় না। আর ইতিমধ্যে গতকাল থেকে আজ পর্যন্ত আমাদের এখানে শান্তিতে আছে। আমাদের তরফ থেকে কোনো ধরনের যাতে আরো কোনো ধরনের স্টেপ বা কোনো ধরনের চিন্তাধারা, খারাপ চিন্তাধারা করা হয় না, এটা আমাদের অনুরোধ রাখি। আমি শেষ করছি, যদি আমার ভুল ত্রুটি হয় তাকে আমাকে ক্ষমা করে দিবেন। আসসালামু আলাইকুম। Respected Chairperson, our respected DC sir, local MLA, SP, and my dear two leaders and general public of this Rajapala area. May I speak in Garo because I think most of the people know Garo. Ang sekarang pa dahulu actually law and order ni kita je meeting ko wati che muna ang sekarang pa mathiala bisyo pa. Mana bijalo je asel lunga bukan bot community ni mo tension lunga ha. Mana ada yang bostaran chi dalbar ke ba situation ang ona bostaran ngore abana ba wani kensakani lunga che. Kenani de आजकल mo समझा actually muslim bayang ko kenani lunga ha. Aro ini bisa pun bungsu mati ada isu actually lisan yang akan kita tentang dia pun lupa zaman kampai itu orang belum kensakani sopan che. Dia berjebong bo ya salni kisah po ya semua ini kan kemangpa selang kerja. Aro dahulu ni thang macam ya area na tumtumani ko abana kita na simani kam kanina mas kabam kialang isu ma. Kini pun yang akan sekali dibuat beben bijalo je asal rumah pun belum dukni dong. Mana sesoba kana mandi ni jangi ko rana iso lagi darang ni belum dukja. Ni ba mandi sam kita mandi ni jangi ko rani ro belum dukni aru macam ni wah. Dia jebong ko yang mula lagi wah tawa jangi bayar ini mandi lagi nak lagi ni dia asal tumpuan jangi tangan nanga. Agar kita semua dia asal neklam tu mandi Raja area au kita tak community ram nuang.
Ito Muslim community donga ajong ko donga. Yang baksa chana sasong wani mo ranges we are settling fully. Mo aru akan naman gen. We are all peace lover people. Chana negi golmal gondong we jagi thangani ko nang niksa. Mana akan gen chumda akan nak man gen. Salantian Muslim bayrang chumbaksa roginga nangba jisani yanginga duwanginga aru chungaba bajaran chechini enga beli thanga 사소리 사소리 밀리 상바이 왜냐면 달로지 어버스타 와하 이 어버스타치 달반드가 어버스타를 아바나 낭전 양니 아가나 시간이래 왜냐면 소모요 소셜 미디어랑 차트 등 탕탕 마시 세타니랑 방엔 속아 아다 시험망 게사 그룹은 생활점 아디사 판테랑니 아천지와 링구 닥고 판테랑 와곤 가긴 바 포토 카인 바 orang ko upload khataram सब orang ko masih setia dan sawan yang sekian. Uni kemana dia semua yang akan sekian. Pelak ansini muncul mati raja beli dongga ba palpikrang. Please, we must refrain from such humor mongers, na? Humor orang ni cakap dah dongga ba asal orang sokat nama na. Uni kemana ansini social media ko ansini refrain kana manodi, avoid kana manodi. Ko ansini tak lepas lepas tak sekali mungkin. Aru ansini peace, santi ko ansini kai. Sekarang ni absan nak Mane ba santiwan chu jangi thapi surangi jangi thangi cha apsan ko raba plang ta mange ne na khadunga aro angni plang ka chka peram ba agi ska normal skega chin din tang tang sitani set chi setani ang longge cho ba chin clarify khala khaira na paina chu appreciation dang longa achin police department ang longa pamani ta khani ko na anga chen chi aro khadunga achini police department ang achin angani sumai achin na namin tak sa kani ugen ni khadunga ya bang bisa katarang ba kani आसाखानी पंजाब सराय मथियाला साथी को अभी का मीटिंग में तो हम सबको थैंक यू बोल सकता है पहले हमको डीसी साहब ने आपको समझाया है वो एडवाइस भी दिया आप लोग को क्या करना है कैसा शांति रखना है सबको आप लोग मालूम है आपको एमएलए साहब बोला है एसपी साहब भी बोला हम लोग का एक्शन डिस्ट्रिब्यूटर साहब भी आप लोग को उसका आपको दिल के बारे में बोला है और उनका मास्टर साहब वो भी लास्ट में बोला है गारो कमेटी के तरफ से वो बोला है who have done this incident and those who are involved. So I humbly request to the police department to find them. We are also ready to cooperate and take them in a course to highest punishment. Highest to highest punishment as per the law. This is my humble request to the police department. And I also requested to our Muslim brothers, we are living here since long time, since the separation of Meghalaya in peacefully, without happening anything. But sometimes some anti-social activities, some person are there. In every communities are there. They are doing some illegal work or illegal incident. Suddenly they are doing, and that effect has been comes to us. Yeah, I am, myself, I have to go every day in Puga. But I am not guilty that, but that pressure may come to me. Those who are known, they will know nothing. But those इस तरह का अगर ह्यूमन मॉन्गरिंग हो रही है या इस तरह के इश्यूज हो रहे हैं तो उसको तुरंत लोग कंट्रोल करें तो लोग पीस कमेटी का भी उसमें ज्ञापन करें हाँ थैंक यू सर थैंक यू मिस्टर जी फॉर योर कोऑपरेशन ऑन द लेबर स्पेस नाउ मीटिंग is going to be concluded by giving vote of thanks by our SMDC for Minister Mujibur Rahman. Respected MLA Rajabullah, respected Deputy Commissioner Tura, Mr. Tura, respected SP Tura, other dignitaries, local leaders, এই ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের
চিফ মিনিস্টার থেকে আরম্ভ করে সবাই এটাকে একটা যেন আমাদের এখানে পালন করা হয়। এবং আমি একটা কথায় আমাদের ডিসি এবং এসপিকে অনুরোধ করব, এখানে কিন্তু আমাদের সমষ্টির সমস্ত মানুষ আসে নাই, প্লেন বেল্টের গার্মেন্টসের সমস্ত মানুষ এখানে নয়। আমরা ডিসিকে আমি अनुरोध करूँ, आई रिक्वेस्ट करता है डीसी को, ये हम लोग का पालन करना ही होगा, हम लोग का रहना है, हम लोग का ये देश में रहना है, ये देश में मरना है, हाई गाजिया करके नहीं, शांति श्रृंखला में रखना होगा। इसलिए हम लोग का सब আমরা সবাই এই জায়গা যারা জন্মগ্রহণ করছি আমাদেরকে থাকতে হবে। গারো, বাঙাল, কোচ, হাজং সমস্ত জাতিকে নিয়ে আমরা বসবাস করে থাকবো। তাই যারা খারাপ সব সোসাইটিতে আছে, সব জাতি, সব মানুষের আছে, ধর্ম খারাপ নাই, মানুষ হিসেবে খারাপ আছে। তো যারা খারাপ ওদের শাস্তি পাওয়া দরকার। তো আমি আশা করি আমাদের পুলিশ ডিপার্টমেন্ট যেহেতু এই ব্যাপারে খুব সজাগ হয়েছেন, নিশ্চয় এই কালকের ইনসিডেন্টটা যেখানে ঘটছে সেখানে দিনের আলোতে দিনের পর এসে নিশ্চয়ই কিছু না কিছু মানুষ দেখছে, যে মানুষগুলো করছে সেই মানুষগুলো যেন অতি তাড়াতাড়ি তাদের শাস্তি দেওয়া হয়, অ্যারেস্ট করা হয়। একটা কথা ডিসি বলছে যে যে মানুষগুলো দোষ করছে বা এসপি সাহেবও বলছে ওরা যদি উইলিংলি সারেন্ডার করে তাহলে হয়তো তারা ভুলের শাস্তি কম হবে। আর যদি লুকিয়ে থাকে ইনোসেন্ট মানুষ যদি কষ্ট পায় তাহলে ওদের শাস্তি আরো ভয়াবহ হবে। এদিকে আমি অনুরোধ করব, যেহেতু কালকের ঘটনা দিনের বেলা হয়েছে 2টার মধ্যে, আমি আজকে সকালে এখানেও আত্মীয়রা বসে বলছে যে আমি পরে 2টায় ফোন পাচ্ছি, আর তৎক্ষণাৎ अनुरोध रिक्वेस्ट एसपी इधर भी है, हम लोग का डीसी है, सब प्रोसेस के हेड इधर ही है। तो इसलिए हमारा रिक्वेस्ट है, आप लोग बहुत कष्ट करके ये जाएगा का शांति के लिए, आदमी का भविष्य शांति के लिए आप लोग आया है, इसलिए अगेन